अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुमामीन। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालतों को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत की गई। शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेजाफियों केस में जारी किया। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया और अदालत इस्मा ने ये हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेजाफी केस में जारी किया है। अदालत ने मजीद कहा कि शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज मुकम्मल किया जाए। अदालत इस्मा ने एहतसाब अदालतों को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने, मुकदमात में इल्तिवा न देने की भी हिदायत की। और अदालत ने नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए ये भी कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाए। और अदालत इस्मा ने एहतसाब अदालत को कराची को लाखड़ा पावर प्लांट केस का फैसला 1 हफ्ते में करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि 2 नवंबर तक इस्तगासा और मुलजिम के गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने की भी अदालत इस्मा ने हुक्म दिया। और अदालत इस्मा ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची से अमल दरामद रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया सहरिश खान अपडेट करने के लिए। ख्वाजा आसिफ नैब ऑफिस पहुंच गए। नैब ने ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की अकामा केस में तलब किया है। तफसीलात नबील नकवी से जानेंगे। नबील, बताइएगा। मुस्लिम यूनियन के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ अब से कुछ देर पहले नैब ऑफिस में पेश हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से गैर मुल्की अकामा केस में जो आज तलब किया गया था, ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से तलब किया गया था। साथ मतलूबा रिकॉर्ड के हैसियत में जो आज तलब किया गया था, जबकि ख्वाजा आसिफ से मुत्तहिदा अरब इमारात कंपनी से मिलने वाली तनख्वाहें अकामा की मुद्दत मियाद की तफसीलात भी मुकम्मल तौर पर तलब की गई थी। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ताहम अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ नैब ऑफिस पेश हो चुके हैं और इस वक्त भी नैब ऑफिस में बैठे तफ्तीश तो ख्वाजा आसिफ से जारी है। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने लीगी क़यादत को बनारसी ठगों का टोला करार दे दिया। उन्होंने कहा, ये समझते हैं चादर और चार दीवारी सिर्फ मरियम नवाज है। मॉडल टाउन में खवातीन के मुंह पर गोलियां मारी गईं। वज़ीर अल-हसन ने असेंबली फ्लोर पर सफेद झूठ बोला। आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़े बेहतर तरीके से चल रही है, जो बनारसी ठगों का जो दूसरा ग्रुप है, नून ग्रुप, उन्होंने बात की, उसमें 2 बातों का उन्होंने बार बार जिक्र किया। एक थी कि चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़। ये समझते हैं कि चादर और चारदीवारी सिर्फ मरियम सफदर हैं। वो वक्त भूल गए हैं ये जब इन्होंने नहत्ते खवातीन पे हमला, खवातीन के मुंह पे गोलियां मार रही मॉडल टाउन में। ये वो भूल गए हैं कि जिस तरह से मोहतरमा बेनजीर शहीद की तस्वीर उन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात आयद कर दिए। बोले, मुश्ताक महर वही पुलिस अफसर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप का हिमायती करार दिया। 2018 में उन्हें पीपल्स पार्टी ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अगर आईजी अगवा हुआ था तो मुराद अली शाह ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ओमनी केस के फैसले हैं। इन ओमनी केसेस के फैसलों के अंदर ये कहा गया कि सिंध पुलिस और बिलखसूस उस वक्त जो कराची के सीपीओ थे मुश्ताक महर साहब, जो आजकल आईजी हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था FIA की तरफ से। सिंध अभी आईजी हैं, उस वक्त सीपीओ थे सिंध के। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो विटनेसेस को हरास कर रहे हैं और ओमनी ग्रुप के बिहाफ पे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े का बड़ा सख्त नोटिस लिया क्योंकि केस उनके सामने पेंडिंग था। उन्होंने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट 3/8/2018 को जमा हुई। उस रिपोर्ट के मुताबिक
جو الزام لگایا گیا تھا سندھ پولیس کے اوپر اور کچھ افسران، سندھ پولیس کے کچھ افسران میں کہوں گا، جن کا نام اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، انکلوڈنگ یہ جو صاحب ہیں، یہ رپورٹ میں کہا گیا کہ جی بالکل انہوں نے ان کو ہراساں کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے آئی جی سندھ کو زرداری کا زر خرید غلام قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا صفدر امان کی بے توقیری کی فکر ہے لیکن قائد اعظم کی بے توقیری کی فکر نہیں۔ ٹویٹر کی ملکہ مریم نواز چھاپے کے وقت کمرے میں موجود ہی نہیں تھی، صفدر امان الگ کمرے میں تھے۔ آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو، آپ نکمے ہو، آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے توقیری، چادر چار دیواری ڈسٹرب ہو گئی، بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے، بابائے قوم کا کوئی وقار نہیں ہے، بابائے قوم کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ سر پھرا پاگل جو ہے وہ صفدر امان ہے، اس کی بے توقیری ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں آئی جی سندھ کو اغوا کر کے مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف اپنے افسران کو تفتیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف اپنے افسران کی تفتیش کر سکتے ہیں، تمام تر معاملے کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے۔ سندھ کے آئی جی پولیس کو صبح کے 2 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کر کے ان کو جو مقامی دفتر تھا انٹر سروس انٹیلیجنس کے وہاں پر لے جایا گیا اور ایف آئی آر درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے بعد سندھ کی پولیس چلی گئی، چھٹی کی درخواست دے دی۔ گھر کا محاصرہ کرنے والے پاکستان رینجر کے سپاہی اور افسران تھے۔ وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا بھٹو کا نواسا ہوں، یو ٹرن نہیں لیتا، جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں وہ مسائل کیا حل کریں گے۔ سندھ کی طرح گلگت بلتستان میں بھی مفت اسپتال چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حق دینا ہوگا۔ ہم نے گلگت بلتستان کو وہ حقوق دلوانا ہے جن سے ہم نے ان کو اتنا دیر سے محروم رکھا ہے، تاکہ وہ اپنا آواز پورے ملک میں سنا سکے، اپنا بات پورے ملک میں کر سکے۔ پھر آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو آپ کا روزگار ہے، جو آپ کا تعلیم ہے، جو آپ کا صحت ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن آخر وہ بہت ہی ضروری بات، ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے، اس لیے ہم نے 2 سال کے لیے دیکھا ہے کہ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے کیا حال کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کلبھوشن کو سپر این آر او دیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا الزام، بولے وزیر اعظم کو کشمیر اور مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں، عمران نیازی اقتدار بچانے کے لیے ہر سودا کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آگ اور خون کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ کون سی قومی غیرت ہے، یہ کون سی قومی پالیسی ہے، یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر این آر او نکالے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کا سودا نہ کیا ہوتا تو کبھی بھارت کو جرت نہ ہوتی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرتا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور میں ڈالفن پولیس کا پنجاب یونیورسٹی کے قریب ڈاکوؤں سے آمنا سامنا، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے راہگیر خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مزید جانیں گے زین نقوی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، یہ پنجاب یونیورسٹی کے قریب علاقہ ہے جہاں پہ آج ڈالفن اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ 3 ڈاکو مسلح ڈاکوؤں نے سمنا آباد میں
ملت بار میں جو ہے وہ واردات کی اور وہاں سے جو ہے ڈولفن پولیس کو اطلاع ہوئی. جب ڈولفن پولیس ان کا پیچھا کرنے لگی تو پنجاب یونیورسٹی کے قریب جو ہے وہ ڈاکوؤں نے ڈولفن ٹیم پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کے 22 سالہ فاطمہ نامی لڑکی جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئی ہے. اس وقت پولیس موقع پر موجود ہے، علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، جبکہ تینوں جو ڈاکو ہیں مسلح ڈاکو ان کو گرفتار کر لیا گیا. 22 سالہ جو فاطمہ نامی خاتون ہے لڑکی ہے وہ فائرنگ کی زد میں آ کے جہاں بحق ہوئی ہے، جس کی لاش کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر. فاطمہ کے اہل خانہ کے متعلق ابھی پولیس کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا. بہت شکریہ زینب اپڈیٹ کرنے کے لیے. گیس کے ذخائر میں مسلسل کمی، سردیوں میں گیس کی طلب کو پورا کرنا مشکل ہو گیا. ملک بھر میں سردیوں میں شدید گیس بحران کے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی. کامران چودھری رپورٹ کریں گے. ملک بھر میں سردیوں میں قدرتی گیس کی قلت کا سامنا ہوگا. کیا آئندہ برس کے موسم سرما میں بحران مزید شدت اختیار کرے گا؟ حکام کے مطابق سوئی ندرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کو 370 MMCFD کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کو پہلے ہی سے گیس کی فراہمی میں قلت کا سامنا ہے اور سردیوں میں یہ شارٹ فال 250 MMCFD تک پہنچ سکتا ہے. جی ہاں، یہ اعداد و شمار کسی بڑے بحرانی خطرے سے کم نہیں. وزارت توانائی کے مطابق سپتمبر میں SSGC میں گیس کی فراہمی 993 MMCFD تھی، جبکہ گزشتہ برس کے اسی ماہ میں یہ 1109 MMCFD تھی. دوسری جانب وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن عمر ایوب خان بھی اس بات کو ایوان اعلیٰ یعنی کہ قومی اسمبلی میں تسلیم کر چکے کہ آئندہ ماہ موسم سرما میں ملک کو قدرتی گیس کی شدید قلت کا سامنا رہے گا، جس کی وجہ گیس کی طلب اور رسد میں آنے والا فرق ہے. وزارت توانائی کے حکام کے مطابق ملک میں موجود گیس کے ذخائر میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور سردیوں میں گیس کی طلب کو پورا نہیں کیا جا سکتا. موجود تمام صارفین کو گیس کی ہموار فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں بھی کر رہی ہیں. توانائی حکام کے مطابق موسم سرما کے دوران بھی گھریلو صارفین کو فراہمی اولین ترجیح تو ہوگی، مگر شدید سردی کے درمیان ہو سکتا ہے کچھ سیکٹرز کو گیس کی کمی کا سامنا بھی رہے، کیونکہ SSGC کے نیٹ ورک کے کچھ شعبوں میں شامل گھریلو اور دیگر صارفین کو CNG سمیت گیس کی طلب پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. حکومت آئندہ ماہ میں قدرتی گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے LNG کی درآمد کو بڑھانے کے حوالے سے منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. موسم کے بدلتے ہی ملتان و گرد و نواح سے گیس غائب ہو گئی. بچے اور بڑے بغیر ناشتے کے گھر سے جانے پر مجبور ہوتے ہیں. ہوٹلز اور ڈھابوں کے غیر معیاری کھانے سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. احمد کاشف کی رپورٹ دیکھیے. سردیوں کی آمد اہل ملتان کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا اندیا لاتی ہے. موسم بدلنے کے ساتھ ہی شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی حد تک کم ہو جاتا ہے. گیس ہے لکڑ بڑی مہنگی ہے، روٹی پہ کوئی لوگ پیسے دے دے نہیں اتنا، کیونکہ ساری جتنا ڈیمانڈ ہے اتنا لوگ نہیں دے سکتے پیسے. گیس کی وجہ سے تنگ ہے لوگ. گیس نہ ہونے کے سبب خواتین کو بھی کھانے پکانے کے معاملات میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں پروفیشنل لائف میں کام کرتی ہوں، صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے، شام میں لیٹ پہنچنا ہوتا ہے. سوشل سیکٹر میں کام کرتی ہوں، اس لیے صبح آتی ہوں تب بھی گیس نہیں ہوتی. ناشتہ پراپر میرا نہیں خیال میں نے کبھی بھی کیا ہوگا، صرف اسی وجہ سے یہ گیس نہیں ہوتی. رات کو عموماً جاتے ہیں تو 9 بجے 10 بجے گیس نہیں ہوتی. شہر کے بیشتر علاقوں میں صبح کے اوقات کار میں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے کے سبب بچوں اور آفس جانے والے حضرات کو بغیر ناشتے کے ہی جانا پڑتا ہے. 5,000 8,000 بل آ رہے ہیں اور صبح کو روٹیاں پکانے کے لیے تندور پہ جانا پڑتا ہے. آگے تندور والا بھی بند ہوتا ہے اور رش اتنا ہوتا ہے کہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. بچے سکول میں جا نہیں سکتے. اب بتائیں ہم کریں تو کریں کیا؟ عوام نے حکمرانوں سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان. کراچی مسکن چرنگی دھماکے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. بلڈنگ کے پلر سڑک پر آ گرے. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں قتل بالسبب اور نقصان پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. عرض وطن کے محافظوں نے دھرتی کے دشمنوں کا ایک اور بار ناکام بنا دیا. بلوچستان میں خفیہ اداروں نے بر وقت کارروائی کی. قمردین کاریز میں کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے چھپائے گئے بارودی مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا گیا. کامیاب کارروائی کے نتیجے میں برآمد کیے جانے والے بارودی مواد میں 6 سے 8 کلو گرام وزنی 8 تیار بارودی سرنگیں شامل ہیں، جبکہ بارودی سرنگوں میں استعمال ہونے والے ڈیٹونیٹرز، بال بیرنگز، تاریں اور ریموٹ سے بھرا بیگ بھی برآمد کیا گیا. خفیہ اطلاع پر برآمد کیا جانے والا دھماکہ خیز مواد بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال کیا جانا تھا، جسے غدوانہ کے علاقے سے افغانستان سے لایا گیا.
खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान के इलाके पसनी से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात की बैरून मुल्क के स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। जेर जमीन छुपाई गई मनशियात भी बरामद कर ली गई। मजीद जाने के शाहिद एजाज से। जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, कोस्ट गार्ड पे जो है फंसी से बड़ी मिकदार में मंशियात स्मगल होने का खदशा जो है सामने आया। फिलहाल कोस्ट गार्ड पे ये भी कहना है DCPC ने तालबा कमान को अपने इलाके में वो सैकड़ों मजबूत करने का एहतमाद जारी कर दिए। शादकोट सियाई नाले में पाई गई 824 किलोग्राम काला क्वालिटी की चरस बरामद की। मंशियात बड़े मुल्क के स्मगल होने की अलावा जो की जाने वाली मंशियात की मालियत तकरीबन 4 मिलियन रुपए की लगभग पाई जाती है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जवानों को सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट ने फल, दूध फरोश और परचून दुकानदारों को भी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल से रोक दिया। अदालत ने महकमे माहौलियात से आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतालिक केस की समात हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त पर अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि महकमा माहौलियात बिला तफरीक पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। महकमा माहौलियात अदालती अहकाम पर अमल नहीं कर रहा। अदालत से इस्तदा है कि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। गुजरात की 2 बहनों ने जिन्स तब्दील कर ली। इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल पिम्स में कामयाब ऑपरेशन के बाद 2 लड़कियां लड़के बन गए। मजीद जानेंगे सज्जाद कासमी से। जी सज्जाद, की ये फैमिली है जिसके यहाँ 9 बेटियां थी और कोई बेटा नहीं था, तो इन फैमिली ने पिम्स में लाए, इन 2 बेटियों को पिम्स में लाया जहाँ पर इनका कामयाब ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें लड़कियों को लड़का बनाया गया। इस ऑपरेशन के बाद ये 13 साल एक बेटी है इनकी और एक 15 साल जिसको जो है दोनों बेटियां थी, इनको अभी बेटा बना दिया गया और इनका ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन किया गया। और डीजी जो एडिशनल हैं ईडी हैं उनकी जानब से एक इंटरव्यू भी जारी किया जिसमें इनका ये कहना था बच्चियों का कि हम काफी खुशी हो रही है और हम अपनी जो फैमिली उनकी है। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। सूबा पंजाब के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ 16 गाड़ियां मौजूद हैं, अक्सर गैर फाल रहती हैं। इकलाल हैदर से तफसीलात जानेंगे। इकलाल बताइएगा। जी, इस वक्त मैं लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर में मौजूद हूँ जो कि सेंट्रल फायर स्टेशन है, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ की जो हालत ज़ार है वो इंतहाई अबतर है। जो इंटरनेशनल लाज के मुताबिक तकरीबन 2 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए और तकरीबन यहाँ जो 1.25 करोड़ से भी ज़ायद की आबादी शहर लाहौर की है और यहाँ कुल फायर स्टेशन की तादाद जो है वो 11 है। और ये मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो फायर सर्विस की जो गाड़ी है वो खड़ी है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की और क्विक रिस्पांस भी इनकी जानिब से किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नाकाफ़ी सहूलियात हैं इनके पास। अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल आग जैसे कहीं लगने का वाक़या कहीं पेश आता है तो उसको बुझाने में भी इन्हें खासी मदद मिल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया इकलाल हैदर। कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब सड़क की सूरत हाल इंतहाई खराब है जिसके बाद शहरी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ, इस वक्त में न्यू MA रोड से मुतसिल पार्किंग प्लाजा की एक सड़क पर मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता 2 साल से टूट फूट का शिकार है और उस पर सेवरेज और मीठे पानी की लाइन का पानी जो है यहाँ पर जमा होता है। कैमरामैन फैजान अगर दिखाए तो ये मेन सड़क है, यहाँ बड़ा गड्ढा है जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ जो है उनको शदीद तकलीफ का सामना होता है। ख़ास तौर पर रिक्शा और मोटरसाइकिल जो है यहाँ फंस जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार जो है वो भी शदीद तकलीफ से गुजरते हैं। यहाँ से स्कूल की गाड़ियाँ जो हैं, स्कूल की वैन जो हैं गुजरती हैं, उनको भी तकलीफ होती है और कई बार हादसा भी रोनमा हो चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से इस सड़क का यही हाल है और पानी हर वक्त इस पर जमा होता है जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो ट्रैफिक है उसमें जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो हादसात का सबब बनने हादसात का शिकार होते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस सड़क को ठीक किया जाए और जो टूटी हुई लाइन है उसको भी ठीक किया जाए ताकि यहाँ से लोग आने जाने में उनको शदीद तकलीफ का सामना करना ना पड़े। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट का इजलास हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए आसान इक़्तिसाद पर कर्जों की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शहराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाली इस अहम इजलास में नेशनल बैंक, लाइट बैंक, मिजान बैंक, बैंक अल अबीब बैंक और बैंक ऑफ पंजाब के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कर्जों की फराहमी के बारे में आगाह किया। इजलास को बताया गया कि कर्जों की वसूली के अमल को आसान तरीन बनाया गया है और इस ज़िम्न में ब्रांचेस में अलग डेस्क बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर हिदायत की कि ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर गरीबों के लिए शुरू किया गया है, इसलिए गरीबों को तरजीह बुनियादों पे आसान शराइत पे जिस अंदाज में कहा गया है उसी अंदाज में जो है वो कर्जे दिए जाए और उसके साथ साथ ही इसको इंतहाई आसान बनाया जाए। पेचीदा। बहुत शुक्रिया ऑन शहराजी। कोरोना के वार फिर बढ़ने लगे, मजीद 10 मरीज चल बसे। 24 घंटों में 736 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़ गई है और बढ़कर 9,642 हो गई। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी में 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी की मुद्दत को बढ़ा दिया। मवासलाती मुहासरा 12 नवंबर तक जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की स्याह रात छटने का नाम नहीं ले रही। काबिज इंतजामिया ने लॉकडाउन के बाद मवासलाती मुहासरे को भी अपना वतीरा बना लिया है। मकबूजा वादी में 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई। काबिज इंतजामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला ने हुक्म जारी किया कि तेज रफ्तार 3G और 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी आयद रहेगी। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। शहर के बाजारों में खुसूसी तौर पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। सैरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां भरपूर जोश जज्बे से जारी हैं। रबीउल अव्वल महीने के आगाज के साथ ही घर घर नात ख्वानी की महफिलों का सिलसिला और दुरूद सलाम की महफिलों का सिलसिला तो शुरू होता ही है। उसके साथ साथ गली मोहल्लों बाजारों गलियों को सजाने का भी आगाज कर दिया जाता है और इस सिलसिले में बाजारों के अंदर खुसूसी स्टॉल्स भी सज जाते हैं। हम इस वक्त एक ऐसी स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं इनसे बात करते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आप लेने आए हैं और किस जज्बे के साथ यहाँ ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम चांद चढ़ने से पहले इंशाल्लाह तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस स्टॉल पे आगे पीछे और भी स्टॉल हैं। हर वक्त रश पड़ी रहती है और बच्चे बूढ़े सब अपने अपने घरों में ये लाइटें लगाते हैं। उसके बाद झंडियाँ महफिलें होती हैं, लंगर का इंतज़ाम होता है और घरों में मार्केटों में हर अलीपुर का ये इलाका है ये ऐसे सजा होता है जैसे फर्ज करे दुल्हन सजी होती है, ऐसा खूबसूरत। जी बिल्कुल, बहुत ही जोश जज्बे के साथ इलाके को सजाया जाता है। कई कहना है उस वक्त स्टॉल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के बैजेस मौजूद हैं, झंडे मौजूद हैं और आराइशी सामान भी यहाँ पर मौजूद है। झंडों के ऊपर सरकार की आमद मरहबा के खूबसूरत नारे भी दर्ज हैं और लोगों की बड़ी तादाद इन झंडियों को लेने के लिए आती है और बच्चे खास तौर पर इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों का यही कहना है कि ईद मिलादुन नबी का जो जश्न है वो हर साल बहुत भरपूर तरीके से जोश जज्बे से मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी अपनी तैयारियां जो हैं भरपूर। सही, बहुत शुक्रिया सैरिश खान। अपडेट बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि डॉल्फिन की इंसान दोस्ती के चर्चे तो वैसे ही मशहूर हैं। रूस के गोताखोर ने समंदर की तह में डॉल्फिन से दोस्ती कर ली है। डॉल्फिन भी गोताखोर के साथ अटकेलियां करके खूब महजूज होती दिखाई दे रही है।